पे पुलिस की जानब से गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अडियाला जेल के बाहर कारकुनान को पुलिस इस वक्त गिरफ़्तार कर रही है और ये इस वक्त पुलिस और कारकुनान आमने सामने हो चुके हैं। कारकुनान इस वक्त कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है वो कशीदगी दिखाई दे रही है। कारकुनान को पकड़ा गया है यहाँ पे और ये अडियाला जेल के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं जहाँ पे हम आप इस वक्त को बरह रास्त सूरत हाल से बता रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर के मनाज़र जहाँ पे पुलिस इस वक्त गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं और दूसरी तरफ कारकुनान डट चुके हैं। मुकम्मल तौर पे इमरान खान के नाम के नारे लगा रहे थे और पुलिस उनको गिरफ़्तार करने आई और अब ये मामला आप देख सकते हैं। पुलिस और कारकुनान आमने सामने हैं। गिरफ़्तारियों का सिलसिला एक मरतबा रोका हुआ था लेकिन अब दोबारा जो है गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है और अब पुलिस के जो गिरफ़्तार किए गए कारकुनान को लेकर यहाँ से आगे बढ़ रही है और कारकुनान इस वक्त गिरफ़्तार हैं। पुलिस उनको गिरफ़्तार किया है और ये खुसूसी मनाज़िर आप इस वक्त अडियाला जेल के बाहर के यहाँ पे इस वक्त कारकुनान को गिरफ़्तार करके आगे ले जा रहा है और आगे इस वक्त कारकुनान को पुलिस के दरमियान जो है कार्रवाई जो देखी गई है, गिरफ़्तार किया गया है और अब कारकुनान को आगे लेकर जाया जा रहा है। अहम तरीन ख़बर है इस वक्त के और बड़ी ख़बर है कि कारकुनान की जानिब से पुलिस के साथ मज़ामत करके कारकुनान को छुड़ा लिया गया है। ये ख़बर है अहम तरीन। दो कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। जब पता चला कारकुनान को गिरफ़्तारी का तो कारकुनान फ़ौरी तौर पर और पुलिस के साथ उनको कारकुनान को छुड़वा लिया गया है। ये देख सकते हैं कारकुनान जिनको गिरफ़्तार किया गया था उनको छुड़ा भी लिया गया है। ये खुसूसी मनाज़िर हैं और ये दो कारकुनान थे जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और अब कारकुनान ने उनको छुड़वा लिया है यहाँ से। ये वो कारकुन है जिसको गिरफ़्तार किया गया था और अब छोड़ दिया गया है। दूसरे कारकुन को भी छोड़ दिया गया है। कारकुनान ने यहाँ पे पुलिस के साथ झड़प हुई और उसमें कारकुनान ने अपने कारकुनान को छुड़ा लिया है। मिसाके मईशत करें। आपने जो आपस में मिसाके मईशत किया था, जमहूरियत के ऊपर दस्तखत किए थे, फिर आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद के अंदर बैठ गए, फिर आपने तमाम लोगों को जो है तमाम लोगों ने डील की पॉलिश की। मरियम कहती थी ना कि हमें वो रास्ता आता है जिसके ज़रिए जो है हाथ जोड़ने पड़ते, पाँव पकड़ने पड़ते, तो आपने वही पाँव पकड़े ना। इस्टेब्लिशमेंट के आप आशीर्वाद से आप इक़्तिदार के अंदर आ गए। सारी दुनिया को नहीं पता तो इन्होंने बदमाशी बनाई हुई है। हम इस बदमाशी का इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। हमारी जदोजहद जो है रूल ऑफ लॉ के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रहेगी। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि आपने भी जिक्र किया कि जहाज़ के हवाले से जो कहते हैं हमने लिया और 100 रुपये पेट्रोल पर जो कहते हैं कि आप क्या कर लेंगे, तो ये अपोजिशन की कमज़ोरी नहीं है। अपोजिशन ने बिल्कुल ही फ्री स्पेस दिया हुआ है। कमेटीज़ का इजलास हो वहाँ से भी बाइकआउट है और इसी तरह कोई पार्लिमानी मीटिंग्स हो वहाँ से भी बाइकआउट का है। जबकि सोहेल अफरीदी जुडिशल पॉलिसी और इस्लाहात के हवाले से वो जाते हैं, वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड। दानियाल, बात यह है कि आपने जो सवाल उठाया, अपोजिशन ने असम्बली के अंदर जितनी तकरीरें की, अगर वो आज चल जाए ना सारी और इनको ज़रा सी शर्म आ जाए तो आज पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। इन्होंने तमाम तजावीज़ को मुस्तरद किया। कमेटी के अंदर बैठे हुए 1.5 साल हम बैठे रहे, हमारे लोग तजावीज़ देते रहे, इन्होंने जूते की नोक पर रखा, तो हमने उस तमाशा कमेटी को क्या करना है। बात मरीम नवाज़ की तकरीरें चलानी है आपने कि मैं जेल में थी तो मैं फ्राई पान से कपड़े इस्त्री करती थी। भाई आपको प्रोटोकॉल हासिल थे, आपके वालिद को प्रोटोकॉल हासिल थे, यहाँ तक कि इलाज के लिए लंदन तक आप चले गए और आपके पास मोबाइल बरामद हुआ था। किसी कैदी के पास मोबाइल है? नायब वज़ीर-ए-आज़म एंड मोहसिन नकवी साहब को जो है इसका क्रेडिट जाता है और उन्होंने आलमी अमन को जो है वो कायम रखने की काविश की है। दूसरी बात ये कि आपने जैसे ही देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया था कौम से कि इंशाअल्लाह ताला ईरान और अमेरिका की जंग के जैसे बादल झट जाएंगे तो उसका जो असर है वो हमारी इसमें पेट्रोल मसनूआत में भी कमी का जो है उसमें सामने आएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही वहाँ पे बेहतरी आई, इसी तरह 74 रुपीज़ जो हैं वो पेट्रोल पे कम किए और मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये तसलसल जो है ये कायम रहेगा और इससे आगे भी कमी ये होगी। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ 74 रुपीज़ जो है वो हम कम करेंगे, इंशाअल्लाह इससे आगे और भी मज़ीद बेहतरी आएगी। जैसे जैसे हालात और बेहतर होंगे, पाकिस्तानी कौम ने बहुत सफ़र किया और पाकिस्तानी कौम को हुकूमत ने तन्हा नहीं छोड़ा। मैं ये समझती हूँ फ़इन्ना माल उसरि युस्रा, मुश्किल के साथ आसानी है। कौम ने मुश्किल वक्त देखा, अब आसानी है इंशाअल्लाह ताला और इसमें भी कमी और मज़ीद कमी होगी। मैं तो हैरान हूँ, उसकी सेहत गिर
گر رہی ہے کیوں کہہ رہے ہیں آپ لوگ, وہ تو بیچارہ خود ہی کہ گر چکا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ پیرالائز ہو چکا ہے یہ ساری باتیں سننے کے بعد. اس پیرالائسس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ کہیں بول بھی سکے. اور ساتھ ساتھ جی آپ نے کتنی اچھا آج موقع جو تھا جس پہ میں کہتی ہوں تمام قوم کو, تمام پاکستانیوں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں, خاص کر کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کو اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک اہم کلیدی کردار ادا کیا. اور آج پاکستان جس کو جو حنوط تھے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم دہشت گرد قوم ہیں, آج ہم امن کے داعی بن کے ابھرے ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. اور ٹرمپ بار بار پکارتا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, میاں شہباز شریف صاحب کا نام. تو میرے خیال میں اب وہ لوگ جب عمران کے دور میں کہتے تھے, عمران کے دور میں کہتے تھے کہ ٹرمپ ہمارا فون نہیں اٹھاتا ہم کیا کریں, اب وہی ٹرمپ فون کر کر کے بتاتا ہے کہ بہت شکریہ پاکستان, بہت شکریہ. بائیڈن تھا, ٹرمپ نہیں تھا. کی صحت اسی سے خراب ہوئی, اس کی مودی کی صحت اسی سے خراب ہوئی ہے. اصل تو میں اس کے انہوں نے لیے نا کوئی ڈریپ, کوئی انجیکشن, کوئی دوائی تجویز تو کریں. میں تو انہیں یہی کہوں گی کہ ان کو ابھی کسی انجیکشن کے, جو ہم لوگوں نے ان کو اتنے اچھے انجیکشنز لگا دیے ہیں, اب انہیں اور انجیکشنز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اتنے بھجن بجائے ہیں کہ یہ پہلے جی یہ جہاز جو ہے پاکستان کی سرزمین پر لینڈ نہ کرے. اور پاکستان کی سرزمین جو ہے اس کو اللہ نے چن رکھا ہے الحمدللہ. ہم جس دن ہم اس حرمین شریفین کے لیے ہمارا نام چن دیا گیا, اس دن کے بعد پاکستان کی ترقی کی منزلیں اور نظر آ رہی تھیں. تو اس کے لیے میرا یہی ہے کہ اس کے لیے ایک ہی انجیکشن ضروری ہے, وہ لگوا لے کہ اس کو پروپوفول لگائے اور وہ سو جائے. ٹیٹنس کا نہیں ٹیکا ٹھیک اس نہیں, انجیکشن پروپوفول لگاتے ہیں انستھیزیا سے پہلے. تو میں یہی کہوں گی کہ اس کو انجیکشن پروپوفول لگا دیں تاکہ وہ سو جائے, یا پھر اس کو کوئی نالبن گریوینیٹ وغیرہ بھی دیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا, تاکہ وہ جاگے ہی نہ. مودی کو, اچھا تاکہ وہ نیند سے جاگ نہ سکے. کون سا والا مودی؟ انڈیا والا. اچھا G7 میں مودی اور ٹرمپ کون ہے؟ G7 میں مودی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ٹرمپ اس کو تھپکی دیتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے. کبھی وہ امریکہ جو ہے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں, جب مودی ملتا ہے تو اسے تھپکی لگا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے جنگ کی تو ہم تیار ہیں, آپ بسم اللہ کریں. تو یہ کیسا ٹرمپ کا رویہ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف؟ بات سنیں, پاکستان نے اپنے آپ کو بنیان المرصوص میں ثابت کر دیا تھا کہ ہم وہ قوم ہیں جو لڑنا بھی جانتے ہیں, چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ ہنود ہوں. ہم ثابت کر چکے ہیں, ہمارے اوپر پروکسی وارز بھی کر کے دیکھی جا چکی ہیں. ہمیں ہر طرح سے میں کہتی ہوں نا کہ ہم نے جواب دے دیا ہے. ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, اور آج ایران کا جو یہ فیصلہ تھا, یہ ایسا ثالثی کردار جو ہم نے ادا کیا ہے, یقین کریں کہ ایک ایسا موقع آتا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ اس پہ دستخط ہو پائیں گے. تو الحمدللہ ہمیں کسی کی تھپکیوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم تھپکیاں دینے والوں میں سے ہیں, ہمیں تھپکیوں کی ضرورت نہیں رہی ہے. ہم اب وہ ملک بن چکے ہیں کہ جو انشاءاللہ تھپکیاں دیتے ہیں, جیسے ہم نے ایران کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ ثابت کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی وہ یہ کہ انشاءاللہ ہم تھپکیاں دینے والوں میں سے ہیں. لوگ مطالبات کر رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں 100 روپے سے زیادہ کم کی جائیں, 150 کم کی جائیں, 200 روپے کم کی جائیں, لیکن 74 روپے کم کی گئی ہے. ذرا ہولے سنو نا, ذرا ہولے ذرا آہستہ آہستہ, سب انشاءاللہ تعالیٰ ریلیفز ملیں گے. ذرا ہولے ذرا سفر طے کرو. جب آپ لوگوں نے پاکستان ہمارے حوالے کیا تھا تو وہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جانب تھا. الحمدللہ